अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बचपन से हम सुनते और किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। यही वजह है कि हमारी अजीम किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अब तक उसी हालत में महफूज है जिस हालत में नाज़िल फरमाई गई थी, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ार हमेशा से इस बात को झुटलाने के साथ साथ कुरान मजीद को बदलने की कोशिशें भी करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ अरसा कबल ही ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने गैर मुस्लिमों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वाकई ये अजीम किताब 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक महफूज है। और उस वक्त ये भी तस्लीम कर लिया गया कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं, जब कुरान शरीफ के कदीम तरीन नुस्खों के चंद सफ़ात बरतानिया की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से बरामद हुए। जी हाँ दोस्तों, अपनी नोयत के एतबार से कुरान शरीफ के एक कदीम नुस्खे के सफ़ात का मिलना जितना गैर मामूली था उतना ही हैरान कुन भी था, जिस पर तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि ये सफ़ात 1370 साल पुराने हैं और ये एक ज़माने में मिस्र के एक इलाके फस्तात में वाक़ दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद अमर बिन आस में रखे हुए थे, जो कि पेरिस में फ़्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में रखे हुए कुरान शरीफ के सफ़ात से मिलते जुलते थे। और इस बात की तस्दीक उस वक्त हुई जब कुरान के तारीखदान और कॉलेज दी फ्रांस में मुअल्लिम फ्रांसवा द्रीचो ने इस बात को दुनिया के सामने जाहिर किया कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से मिलने वाले सफ़ात और पेरिस की लाइब्रेरी में रखे हुए कुरान के सफ़ात एक ही नुस्खे के हैं, जबकि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की दस्तावेज़ात में कुरान शरीफ के सफ़ात तलाश करने वाले मुहक्किक अल्बा फदीली का भी यही कहना है कि पेरिस और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में मौजूद सफ़ात एक ही नुस्खे के हैं। दोस्तों, कहा यह जाता है कि पेरिस की लाइब्रेरी के सफ़ात 19वीं सदी के अवाइल में नेपोलियन की फ़ौज के मिस्र पर कब्ज़े के दौरान यूरोप लाए गए। ये नुस्खे ब्रिटिश लाइब्रेरी को सन 1820 में फ़रोख्त करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये पेरिस नेशनल लाइब्रेरी को मिले और अब तक ये वहीं महफूज हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नुस्खा पेरिस की लाइब्रेरी तक 1820 में पहुँचा तो इस नुस्खे के चंद सफ़ात बर्मिंघम यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचे? तो दोस्तों, इस बारे में क़यास किया जाता है कि जब नेपोलियन के दौर में भी बहुत से दस्तावेज़ात को मिस्र से फ़्रांस मुंतकिल किया गया, तो प्रोफेसर द्रीचो के मुताबिक 19वीं सदी में ही फस्ताद की मस्जिद में ये नुस्खा काहिरा की नेशनल लाइब्रेरी में मुंतकिल कर दिया गया। फिर इसी दौरान इस नुस्खे से कुछ हिस्से निकाल लिए गए जो कि बाद में फ़रोख्त कर दिए गए। बाद अज़ां मुतअद्दिद बार फ़रोख्त होते होते ये सफ़ात अल्फास मंगाना नामी एक शख्स के हाथ आए और वो इन्हें बर्मिंघम ले आया। याद रहे दोस्तों कि मंगाना का ताल्लुक अशूरिया से था, जो कि जदीद दौर का इराक है, और वो नवादरात इकट्ठे करने के लिए मशरिक़ वुस्ता जाया करते थे, जिनका मुकम्मल तौर पर ख़र्चा बरतानिया का कैडबरी ख़ानदान उठाता था। जबकि मज़ीद इन्हीं क़यास आराइयों पर मुश्तमिल प्रोफेसर द्रीचो का कहना था कि इस बात के कोई सरकारी शवाहिद मौजूद नहीं रहे, लेकिन इस तरह मंगाना को फस्ताद के ख़ज़ीने की चंद दस्तावेज़ात मिली होंगी, जिसकी वजह से ही मंगाना को गिरां कदर इल्मी खिदमात के एवज़ लेजेंड ऑफ ऑनर का एजाज़ दिया गया। सामीन, इनका मज़ीद कहना था कि बहुत सी ऐसी नादिर दस्तावेज़ात का अभी मंजर आम पर आना बाकी है जो कि मगरिब के ख़रीदारों को फ़रोख्त की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ बहस का बाइस बनी हुई है वो इन सफ़ात की इस्लाम के इब्तदाई दौर की तारीखें हैं, क्योंकि बर्मिंघम में पाए जाने वाले सफ़ात के बारे में सबसे हैरान कुन बात कार्बन डेटिंग के तरीक़ाकार से सन 568 और सन 645 के दरमियान इन दस्तावेज़ात की तारीख़ का तयन किया गया है, जबकि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 632 में रहलत फरमा गए थे और इस नुस्खे की तहरीर की आखिरी तारीख़ सन 645 ईस्वी की है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिर्फ 13 बरस बाद। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में ईसाईयत और इस्लाम के प्रोफेसर डेविड टॉम्स ने अंदाज़ा लगाते हुए बताया कि जिस शख्स ने इन सफ़ात को तहरीर किया वो यकीनी तौर पर पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि डॉक्टर टॉम्स को कार्बन डेटिंग के तरीक़ाकार पर चंद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इसी तरह प्रोफेसर द्रीचो और मुख्तलिफ ममालिक के जदीद माहिरीन को भी इससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इस्लाम के इब्तदाई दौर की तारीख़ों का तयन इनके माहिरीन की नफ़ी करता है, यानी इन सफ़ात के रस्मुल ख़त और ग्रामर के उसूलों की बुनियाद पर तज्ज़िया किया है। जबकि प्रोफेसर द्रीचो का भी यही कहना है कि बहुत सी दस्तावेज़ात जिनको लिखे जाने की तारीख़ों के बारे में इल्म था, जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो इनके नताइज गलत निकले। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेडियो कार्बन एक्सीलरेटर यूनिट के स्टाफ का कहना है
کہ انہوں نے ان دستاویزات کی تاریخ کا جو تعین کیا ہے وہ بالکل درست ہے، چاہے اس کو قبول کرنا کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ تحقیقات ڈیول کا کہنا ہے کہ حالیہ برس میں تاریخ کے تعین کے طریقہ کار میں بہتری آئی ہے۔ برمنگھم کے قرآنی صفحات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بعد کی تاریخ زیادہ درست ہے، لیکن جس دور کا تعین کیا گیا ہے اس کے 95% درست ہونے کے امکانات ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی لیبارٹری نے اس یقین کے ساتھ رچرڈ سوم کی ہڈیوں کی ڈیٹنگ کے بعد تاریخوں کا تعین کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں تاریخوں کے بارے میں اس سے زیادہ یقین نہیں ہو سکتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 1990 تک مغرب میں اکثریتی یہی خیال تھا کہ 8ویں صدی تک قرآن شریف کا کوئی مکمل نسخہ موجود نہیں تھا، لیکن تحقیق نے اس اتفاق رائے کو بدل کر بالکل غلط ثابت کر دیا اور قرآن کی تاریخ کے بارے میں مسلمانوں کے عمومی عقیدے کو تقویت دی، جبکہ پیرس میں رکھے ہوئے انہی صفحات سے ملتے جلتے صفحات کی کاربن ڈیٹنگ نہیں کرائی گئی، جن سے یہ بحث اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکتی ہے۔ برمنگھم کی یونیورسٹی سے صرف 2 صفحات ملے ہیں اور پروفیسر ٹامس کا کہنا ہے کہ مکمل قرآن کے 200 مزید صفحات ہونے چاہیے۔ ناظرین محترم، ان تحقیقات سے یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر کس نے اس قرآن پاک کو تحریر کروایا ہوگا؟ متحدہ عرب امارات کے حاکموں کی طرف سے تعلیم کے فروغ کے لیے بنائے گئے ادارے محمد بن راشد المختوم فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر جمال بن حواریب کا کہنا ہے کہ اس ثبوت سے ایک اور شاندار نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ برمنگھم میں ملنے والے قرآنی صفحات قرآن شریف کے پہلے مکمل نسخے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 632 سے 634 تک کے مختصر دور خلافت میں مرتب کروایا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے اس جانور کے انتقال کی تاریخ کا تعین ہوتا ہے جس کی کھال پر یہ نسخے تحریر کیے گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسودہ سن 645 کے بعد کا بھی ہو سکتا ہے، اور پروفیسر ٹامس کا اصرار ہے کہ ممکنہ تاریخیں 650 اور 655 کے درمیان کی ہو سکتی ہیں۔ یہ سن 644 سے 656 کا وہی درمیانہ دور ہے جب خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے مرتب کروائے، جنہیں مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو بھیجے جانا مقصود تھا، تاکہ پورے اسلام میں ایک ہی قرآن، ایک ہی ترتیب اور ایک ہی زبان رائج ہو۔ لیکن دوستو، ان مفروضوں کو بھی حتمی طور پر مسترد یا منظور کر لینا ممکن نہیں ہے۔ پروفیسر ٹامس کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدائی نسخوں کی کاپیوں سے بنائی گئی کاپیوں میں سے ایک ہو، جو کہ خاص طور پر قاہرہ کی مسجد عمر بن عاص کے لیے مرتب کی گئی ہو۔ بہرحال بات وہی ہے کہ پیرس کی لائبریری میں رکھے ہوئے صفحات کی کاربن ڈیٹنگ سے ہی یہ بحث اختتام پذیر ہو سکتی ہے۔ باقی اللہ ہی اس کا بہتر علم رکھنے والا ہے کہ یہ صفحات کس دور میں لکھے گئے۔ تاہم برمنگھم میں ان صفحات کو دیکھنے کے بعد جمال بن حواریب کا کہنا تھا کہ یہ مسلم دنیا کے لیے بہت بڑی دریافت ہے، جبکہ ان کے خیال میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کے صفحات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس معیار کے پرچہ جات کا استعمال کیا گیا اور جس طرز کی یہ تحریر، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ پائے کا کام ہے اور اس کو کسی انتہائی اہم شخصیت نے مرتب کروایا تھا۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہیں، جبکہ مزید بتایا گیا کہ یہ نسخہ، یہ کلیات اور یہ مسودہ اسلام اور قرآن کی جڑ سے ہیں، لہٰذا یہ دریافت اسلام کی تعلیم اور تحقیق میں انقلاب ثابت کر سکتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔